lelum tak. Kun hanir ka itin det gamme den. Annoda padampat lejan den bigada abaral den lum tak. Kun ati irdelabi. Kun anogalan je kutuba kanirle kitung dagin amanreng na dinglen amsubin den. Kitung dagin amanreng na. Juda ke spiritual life. Cangkara dagin amanreng na. Alle na boy manreng na ling tamsubin dati. Nami kanambari atanam su. Buti na manreng na lingan dako. Aleng kitabi nami akalam lingan. Ateng Kristu maranji. Ateng Kristu bunyang tonaranji. Aninji daman adoong damanji. Apo oy binasan. Aidkana binasan. Kani kuni alum binasan. Kopti lingan satangan ki bari. Managak lingan dakutin di bido. Torong kamang itu na mga titam na lingan dakutin. Antina satin kametin. The abundant life should be hidden in the secret things by the Savior Lord Jesus. Profunga onukro dwara ammamanam ko jibonar bidye abundant life hal logina manreng na linglet atam subindet. Kamenen alin angat tagalu lang de manreng na nagarangam de kontu. Anganti torong kamang kitungan adong gadiletin. Do adumon do oban adong kadilati kunayam lingan ado ongen juga ametin kan edon ku talingan ada kuna ajon ambin ajum lende kamene জ্ঞান নয়নর লোভজনক kamene জ্ঞানর গোটে বৃক্ষ ଥିଲା se বৃক্ষর পড় খাইলে kuna ajum lende ambi kani tabing gamda kitunga met kana batina len kallu bin detti itin akaranyita Titin agante kuna joon anji jumla ji kuna dinna sering naminta siko jo manranji amanreng na lengan itin deko Cangkara dagin akaranyi deli Cangkara dagin kitung dagin amanreng na lengleser karanyi deli Ejap manreng na lengleser karanyi deli kumba tinani ji itin de tegamenden they cannot come out from the bondage of sin. Pintu tanol badan sering bairan tunglina baktian. Kun adinna sering naminta sikko jamanran bairan yeba. Ikna sengamaden anis sane ida namanga ke. Ore kanamburi apintu baranji amanaga dengan. Canggaran dagin amanrang na tinsar karani dande. Baro ki judging to minyu mati ki manran kai. Hele angat-angat kete jonongkor doubt asi thai gamle na boy anogarin yetai to kitunga game ti kuna jo ajumle de kai tabi bita kani de kai li juamba athab dong kani de bita kai li kana abir na batalan galam tawado mone koro kuna jo ajumle de naminta sikko jobi ora ringan adom do oban ameng da naminta sikko ogan dilek jay ebe porjonto kete borso hela mone koro kuna jo jum lejen namita sikko jabi aninji ameng da kutiji athaichi kalambari kituna abirna leten kalambine antina sangametin tamsubin deti manreng nani tideti ini kolosi kamolan yagi asuran aboy sering munji kinona Ini gamte kamnende yagi asuran alena aboy sering jadi unji siko jakino lebih jauh antina samboga gambir Kristu nampara anak bejapo anak diralen ore itin ti delainde ore itin ti anaksan delainde alena boy ajum re itin ajadu sengban Kristun agok daku itinti ajanaban daku antati saiba alatin bari log kitabi itinti daku tata bari log saiba kame den পরমেশ্বরଙ୍କୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। Antina sananing gamit ini
Bible gamte itinti order ringan daku kuni ajana banji ija Pwede lanang lanangga kaban kadang beri ada kulin di ajana banji alin apsele mai mana ointa ija ko gamelen order ringan ada kun ganik mat samananji order ringan ada kun itinti abaranji kanati mandeng na ling leng nyadap ti itu nga namang sering akan ikinti alin apsele antina sa tinagapte order ringan alin naku aruputi binayam ringan order na mandeng na irap nyana tam lebi awesome ta kitu nga namang tingkaman tingkamli internal life we have to get the faith we have to extend our faith आम्भ ମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢେଇବାକୁ ପଡିବ ବିଶ୍ୱାସ ବଢାନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢେଇ ଆଗକୁ ଆମେମାନେ ଯିବାକୁ ପଡିବ antina sa tinagamte you are the resurrection and abundant life should be continued